আর তো টোটাল বন্ধ হয়ে গেছে গা। আছে তার লোক আছে দেখতে। আছে তার লোক আছে দেখতে। दोपहर में 12 बजे से जो वीकेंड कर्फ्यू लगा है, तो हमारी जो पुलिस की टीम है पूरा 11:30 को निकल गया था। उसके पहले हमने 10 o'clock के आसपास सभी को अनाउंसमेंट के थ्रू जानकारी दे दी थी। अभी 12 बजे के आसपास मैक्सिमम दुकानें बंद हो गई थी। कुछ लोग अननेसेसरी घूम रहे थे और बाइक वगैरह ऑटो वगैरह थे, तो अराउंड सदर सब डिवीज़न में 30-40 हमने ऑटो और बाइक सीज़ की है और 30-40 लोगों के आसपास हमने डिटेन किया ओवरऑल सदर सब डिवीज़न में। और आपके माध्यम से मैं लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन निकाली है वो आप लोगों की सुरक्षा के लिए है, कोरोना से बचाने के लिए है। तो आप लोग भी घर में रहिए और सुरक्षित रहिए, पुलिस को और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑपरेट करिए। হচ্ছে না, তার জন্য আমরা চেষ্টা করছি যাতে যতটুকু পারা যায় দোকান বন্ধ করে এবং মানুষকে বাড়ি ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে যাতে ভিড় যাতে কম থাকে এবং সংক্রমণ যাতে নিম্নগামী হয় তার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। এখন তো প্রায় 1টা বাজে, এখনও যানবাহন রাস্তার মধ্যে চলাফেরা করছে। যানবাহন তো বিভিন্ন কাজে হয়তো তারা আটকে গেছে, তারা ট্রাফিক কন্ট্রোলও দেখছে, গাড়িটা বিশেষ করে তারাও দেখছে, আমরাও দেখছি। গাড়িও আধা ঘন্টার মধ্যে কমে যাবে আমার আশা। আজকে তো আমরা তো ফাইন করার মতো এখনও করিনি, তবে এখন করব। আমরা এখন রাস্তায় দাঁড়াবো, যারা আসবে তাদের যদি এমন কোনো নির্দিষ্ট কারণ না থাকে শুধু ঘুরছে, তাহলে আমরা সেইভাবে
কোভিড-19 বিধি লঙ্ঘন করেছে মনে করে আমরা ফাইন করি। আর তো টোটাল বন্ধ হয়ে গেছে গা। আছে তারা লোক আছে দেখতে। दोपहर में 12 बजे से जो वीकेंड कर्फ्यू लगा है, तो हमारी जो पुलिस की टीम है पूरा 11:30 को निकल गया था। उसके पहले हमने 10 o'clock के आसपास सभी को अनाउंसमेंट के थ्रू जानकारी दे दी थी। अभी 12 बजे के आसपास मैक्सिमम दुकानें बंद हो गई थी। कुछ लोग अननेसेसरी घूम रहे थे और बाइक वगैरह ऑटो वगैरह थे, तो अराउंड सदर सब डिवीज़न में 30-40 हमने ऑटो और बाइक सीज की है और 30-40 लोगों के आसपास हमने डिटेन किया ओवरऑल सदर सब डिवीज़न में। और आपके माध्यम से मैं लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन निकाली है वो आप लोगों की सुरक्षा के लिए है, कोरोना से बचाने के लिए। तो आप लोग भी घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। पुलिस को और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑपरेट करिए। হচ্ছে না, তার জন্য আমরা চেষ্টা করছি যাতে যতটুকু পারা যায় দোকান বন্ধ করে এবং মানুষকে বাড়ি ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে যাতে ভিড় যাতে কম থাকে এবং সংক্রমণ যাতে নিম্নগামী হয় তার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। এখন তো প্রায় 1টা বাজে, এখনো যানবাহন রাস্তার মধ্যে চলাফেরা করছে। যানবাহন তো বিভিন্ন কাজে হয়তো তারা আটকে গেছে, তারা ট্রাফিক কন্ট্রোলও দেখছে, গাড়িটা বিশেষ করে তারাও দেখছে, আমরাও দেখছি। গাড়িও আধা ঘন্টার মধ্যে কমে যাবে আমার আশা।
আজকে তো আমরা তো ফাইন করার মতো এখনো করিনি, তবে এখন করব। আমরা এখন রাস্তায় দাঁড়াবো, যারা আসবে তাদের যদি এমন কোনো নির্দিষ্ট কারণ না থাকে, শুধু শুধু ঘুরছে, তাহলে আমরা সেইভাবে কোভিড-19 বিধি লঙ্ঘন করেছে মনে করে আমরা ফাইন করব। আর তো টোটাল বন্ধ হয়ে গেছে গা। আছে তারা লোক আছে দেখতে। दोपहर में 12 बजे से जो वीकेंड कर्फ्यू लगा है, तो हमारी जो पुलिस की टीम है पूरा 11:30 को निकल गया था। उसके पहले हमने 10 o'clock के आसपास सभी को अनाउंसमेंट के थ्रू जानकारी दे दी थी। अभी 12 बजे के आसपास से मैक्सिमम दुकानें बंद हो गई थी। कुछ लोग अननेसेसरी घूम रहे थे और बाइक वगैरह ऑटो वगैरह थे, तो अराउंड सदर सब डिवीज़न में 30-40 हमने ऑटो और बाइक सीज की है और 30-40 लोगों के आसपास हमने डिटेन किया ओवरऑल सदर सब डिवीज़न में। और आपके माध्यम से मैं लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन निकाली है वो आप लोगों की सुरक्षा के लिए है, कोरोना से बचाने के लिए। तो आप लोग भी घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। पुलिस को और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑपरेट करिए। হচ্ছে না, তার জন্য আমরা চেষ্টা করছি যাতে যতটুকু পারা যায় দোকান বন্ধ করে এবং মানুষকে বাড়ি ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে যাতে ভিড় যাতে কম থাকে এবং সংক্রমণ যাতে নিম্নগামী হয়, তার জন্য আমরা চেষ্টা করছি।
এখন তো প্রায় 1টা বাজে, এখনো যানবাহন রাস্তার মধ্যে চলাফেরা করছে। যানবাহন তো বিভিন্ন কাজে হয়তো তারা আটকে গেছে, তারা ট্রাফিক কন্ট্রোলও দেখছে, গাড়িটা বিশেষ করে তারাও দেখছে, আর আমরাও দেখছি। গাড়িও আধা ঘন্টার মধ্যে কমে যাবে আমার আশা। আজকে তো আমরা তো ফাইন করার মতো এখনো করিনি, তবে এখন করব। আমরা এখন রাস্তায় দাঁড়াবো, যারা আসবো তাদের যদি এমন কোনো নির্দিষ্ট কারণ না থাকে, শুধু ঘুরছে, তাহলে আমরা সেইভাবে কোভিড-19 বিধি লঙ্ঘন করেছে মনে করে আমরা ফাইন করব। আর তো টোটাল বন্ধ হয়ে গেছে গা আজকে। আছে তারা লোক আছে দেখতে। दोपहर में 12 बजे से जो वीकेंड कर्फ्यू लगा है, तो हमारी जो पुलिस की टीम है पूरा 11:30 को निकल गया था। उसके पहले हमने 10 o'clock के आसपास सभी को अनाउंसमेंट के थ्रू जानकारी दे दी थी। अभी 12 बजे के आसपास मैक्सिमम दुकानें बंद हो गई थी। कुछ लोग अननेसेसरी घूम रहे थे और बाइक वगैरह ऑटो वगैरह थे, तो अराउंड सदर सब डिवीज़न में 30-40 हमने ऑटो और बाइक सीज की है और 30-40 लोगों के आसपास हमने डिटेन किया ओवरऑल सदर सब डिवीज़न में। और आपके माध्यम से मैं लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन निकाली है वो आप लोगों की सुरक्षा के लिए है, कोरोना से बचाने के लिए। तो आप लोग भी घर में रहिए और सुरक्षित रहिए, पुलिस को और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑपरेट करिए।
হচ্ছে না, তার জন্য আমরা চেষ্টা করছি যাতে যতটুকু পারা যায় দোকান বন্ধ করে এবং মানুষকে বাড়ি ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে যাতে ভিড় যাতে কম থাকে এবং সংক্রমণ যাতে নিম্নগামী হয়, তার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। এখন তো প্রায় 1টা বাজে, এখনো যানবাহন রাস্তার মধ্যে চলাফেরা করছে। যানবাহন তো বিভিন্ন কাজে হয়তো তারা আটকে গেছে, তারা ট্রাফিক কন্ট্রোলও দেখছে, গাড়িটা বিশেষ করে তারাও দেখছে, আমরাও দেখছি। গাড়িও আধা ঘন্টার মধ্যে কমে যাবে আমার আশা। আজকে তো আমরা তো ফাইন করার মতো এখনো করিনি, তবে এখন করব। আমরা এখন রাস্তায় দাঁড়াবো, যারা আসবো তাদের যদি এমন কোনো নির্দিষ্ট কারণ না থাকে, শুধু ঘুরছে, তাহলে আমরা সেইভাবে কোভিড-19 বিধি লঙ্ঘন করেছে মনে করে আমরা ফাইন করব। আর তো টোটাল বন্ধ হয়ে গেছে গা। আছে তারা লোক আছে দেখেন। दोपहर में 12 बजे से जो वीकेंड कर्फ्यू लगा है, तो हमारी जो पुलिस की टीम है पूरा 11:30 को निकल गया था। उसके पहले हमने 10 o'clock के आसपास सभी को अनाउंसमेंट के थ्रू जानकारी दे दी थी। अभी 12 बजे के आसपास मैक्सिमम दुकानें बंद हो गई थी। कुछ लोग अननेसेसरी घूम रहे थे और बाइक वगैरह ऑटो वगैरह थे, तो अराउंड सदर सब डिवीज़न में 30-40 हमने ऑटो और बाइक सीज की है और 30-40 लोगों के आसपास हमने डिटेन किया ओवरऑल सदर सब डिवीज़न में। और आपके माध्यम से मैं लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन निकाली है वो आप लोगों की सुरक्षा के लिए है, कोरोना से बचाने के लिए। तो आप लोग भी घर में रहिए और सुरक्षित रहिए, पुलिस को और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑपरेट करिए।
হচ্ছে না, তার জন্য আমরা চেষ্টা করছি যাতে যতটুকু পারা যায় দোকান বন্ধ করে এবং মানুষ